श्रद्धेय पिलामाने आजिर कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत करुछि। आज आंबे माने नवम श्रेणी संस्कृत बल्लरी पुस्तक रे थिबा उत्कल गौरवम विषयटी को पढ़िबा। एही विषयर प्राबंधिक हेउछंती पंडित चंद्रशेखर पति, उत्कलर पंडित गौरव से संस्कृत विद्वान मानक मध्यरे अग्रगण्य। एबे चालो पिला माने विषयटी को आग पढ़ीदेबा, पढ़ीदेला परे तार अर्थ को बुझिबा। उत्कल गौरवम भारत वर्षे ओडिशा राज्यस्य महत्वम सुविदितम एतत् राज्यम कृषि प्रधानम जा कृषक जाति अस्य भूखंडस्य मूलाधिवासिनी सा उड्र नाम्नी प्रसिद्धा कृषिजीविनः उड्रा इति कथ्यन्ते तेषां भाषायाः नाम आसीत् उड्र भाषा। भरतस्य नाट्यशास्त्रे उड्र भाषायाः सूचना प्राप्यते। महाभारत युगे अस्य राज्यस्य नाम कलिंगः आसीत्। कलिंगाः अस्य भूखण्डस्य क्षत्रिय संप्रदायाः परमशूराः आसन्। ते अपि महाभारत युद्धे योगदानम् अकुर्वन्। सहस्राणां कलिंग वीराणां मातृभूमेः कृते आत्मबलिदानं दृष्ट्वा व्यथितः अशोकः तदैव युद्धवर्जनं कर्तुं निष्पत्तिं चकार। असौ धवळगिरौ बौद्धधर्मेण दीक्षितः सन् देशे विदेशे च धर्मप्रचारम् अकरोत्। तत्रत्यः शान्तिस्तूपः कलिंगकीर्तिं स्मारयति। इतिहास प्रसिद्धः कलिंग सम्राट् महामेघवाहनः ऐर खारवेलः मगधं विजित्य विशालं जिनासनम् आनीय उदयगिरौ अस्थापयत्। खण्डगिरौ खोदिताः हस्तिगुहादयः तथा शिलालेखाश्च खारवेलस्य विजयगाथां घोषयन्ति। अशोकस्य प्रभावेण ललितगिरि, पुष्पगिरि, रत्नगिरि प्रभृति स्थलेषु यथा बौद्धधर्मस्य प्रचार अभवत्, खारवेलस्य समये जैनधर्मस्य तथा प्रचार अभवत्। एबे पिलामाने एई जो विभागटी को आमे पढ़ीदेले वर्तमान यार अर्थ बुझिबा। या पूर्वरु विषय विषय टिके मु कहि दउची। ए उत्कल भूमि चारु लास्यमयी चिर शोभामयी कानन कुंतला उत्कल भूमि एहाकु विधाता एक स्वतंत्र उपादान रे करिछि गठन। एहार प्रकृति रे रहिछि विपुल सबुजिमार समारोह। एहार अतीत गौरव सुदूर प्रसारी। उत्कल वीर प्रसविनी और कीर्ति कुशला। एही उत्कलर वीर राजन्य वृंदंकर असी झंकार रे दिने शत्रु हृदय रे सृष्टि करिथिला आशा आशंका। दिने सृष्टि करुथिला भयंकर शंका, पुणी निजर उदारता बलरे से शत्रु को देइथिला आशा आश्वासना और आश्रय। से उत्कल भूमि से महान भूमि जहाँ आमर मातृभूमि ता विषय आमे आज पढ़िबा। पिला माने अति सुंदर विषयटी को भल भाबरे बुझिबो। ए उत्कलर गौरव, उत्कलर अतीतर कीर्तिराजी समस्त किछि विषय वर्णना करा जाइछि। निश्चित भाबरे तुममानकु भल लागिबो। तेबे आमे आरंभ करिबा। भारत वर्षे ओडिशा राज्यस्य महत्वम सुविदितम। भारत वर्षरे ओडिशा राज्यर महत्व सुविदितम। सुविदितम अर्थ हेउची विदित माने जानिबा, सु अर्थ भल भाबरे जानिबा। अर्थात ए भारत वर्षरे जेते गुडी राज्य रहिछि ओडिशा राज्यर महत्व समस्तंकु जना, भल भाबरे जना। कारण ओडिशार महानता सारा पृथ्वी रे विदित, केवल भारत वर्ष नुहे। तेणु यार महत्व को समस्ते जानिछंती। एतत् राज्य कृषि प्रधानम। आम ओडिशार राज्य होची कृषि प्रधान राज्य। कारण प्राकृतिक अवस्थान दृष्टि ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। नदी मातृका उत्कल भूमि रे नदी जल प्रवाहित होईची शस्य श्यामला। यार प्राय 80% लोक कृषि उपरे निर्भर करी चलती। सेहिथिपाई ओडिशा को कृषि प्रधान राज्य बोली कहा जाए। एतत् राज्य कृषि प्रधानम। कारण पिला माने देखि पारुथुबो जे ओडिशा रे कृषक मानकर तांको परिश्रमर फल केते सुंदर धान हेइची, पनीपरिबा हेइची। तुमे देखि पारुथुबो एहा होउची आम ओडिशा राज्य
जोठी कृषक माने यह कृषि प्रधान राज्य जेहेतु एटा कृषक मानकर यह होची परिश्रमर फल। जा कृषक जाति ही अस्य भूखंडस्य मूलादिवासिनी सा उड्र नामनी प्रसिद्धा। जो कृषक जाति एही भूखंडर एही अंचलर मूल अधिवासी, मूल अधिवासी अर्थ प्रथम जो माने वास करुले से मूलाधिवासी बोली कह जाउछि। अर्थात अधिवासी मूलरू से जेहेतु एठारे रहुतले तांको उड्र बोली कह जाउथला। उड्र नाम से माने प्रसिद्ध। आउ सेही समाने होउछंती कृषिजीवी। कृषक उपर कृषक को कृषि को जीविका करी जो माने बंचंती सेमान को कृषिजीवी कह जाय। जेमिति बहुत गुडे शब्द शिखिथिबो मत्स्यजीवी अर्थात माछ उपरे निर्भर करी जो माने चलुचंती सेमान को मत्स्यजीवी बोली कह जाउछि। तेणु कृषि उपरे निर्भर करी चलुचंती सेमान को कृषिजीवी कह जाउछि। से कृषिजीवी मान को उड्रा बोली कह जाउथला। तेसांग भाषाया नाम आसीत उड्र भाषा। तेबे उड्र भाषा विषय अति सुंदर भावरे गोटे आख्यान रही। उड्र शब्दर अर्थ होउछि कृषक। जहाँ संस्कृत रे रही उड्र शब्दर अर्थ होउछि कृषक। एवं जो जाति कृषि करी अति आनंदर सहित से बंची पारुथुला ताकू उड्र बोली कह जाउथुला। एवं सेमाने जो भाषा रे कथावार्ता करुथुले ताकू उड्र भाषा बोली कह जाउथुला। तेसांग भाषायाः नाम आसीत उड्र भाषा। भरतस्य नाट्यशास्त्रे उड्र भाषायाः सूचना प्राप्यते। पिला माने भरत मुनि जड़े संस्कृतर महान विद्वान तांकर से जो पुस्तकटी लिखिथिले ताहा होछि नाट्यशास्त्र। जहाँ शास्त्रीय पुस्तक जो थिरे नाटकर संगीत नृत्य वाद्य ए समस्त कला सबुकिछि सेइथिरे लेखा हिथिला। सेही पुस्तक रे ए उड्र भाषार सूचना मिले। तेबे उड्र भाषा कोउटु आसिला जदि ऐतिहासिक प्रमाण को खोजा जीवो ताले भरत मुनि को नाट्यशास्त्र को जदि आमे पाठ करिबा ताले उड्र भाषाटी को आमे पाइबा। महाभारत जुगे अस्य राज्यस्य नाम कलिंग आसीत। महाभारत जुगरे मध्य ए ओडिशा जो वर्तमानर ओडिशा सेतेबेले कलिंग थिला। एवं कलिंग महाभारत जुगरे सेतेबेले ए राज्यर नाम कलिंग थिला। परवर्ती पैसेज बुझिबा कलिंगाहा अस्य भूखंडस्य क्षत्रिय संप्रदायाः। कलिंग माने होउछंती ए भूखंडर क्षत्रिय संप्रदाय। अर्थात जो माने युद्ध करती विभिन्न जाति सब भाग कर दिया जाइछि। जो माने युद्ध करुथिले सेमान को क्षत्रिय कह जाउथला। अर्थात कलिंग माने जो गोटे भूखंड थिला जार ना कलिंग थिला सेथिरे क्षत्रिय माने सेमाने थिले परम सुर अर्थ परम वीर सेमाने थिले। एहार प्रमाण आमे पाई थाउ जे जेतेबेले आमर कलिंगर वीर सेमाने सेतेबेले चाणक्य समय चाणक्य जेतेबेले चाहिए जे तांकर शिष्य चंद्रगुप्त सी उत्कल को आक्रमण करने को इच्छा प्रकाश कले सेतेबेले चाणक्य तांको गोटे कथा कहिथिले जे उत्कल सहित सबुबले मित्रतार भाव रख कारण मगध परी उत्कल मध्य अत्यंत शक्तिशाली। सेहितरु जणा पड़े जे कलिंग उत्कलीय माने एमाने महान वीर थिले। तेणुकरी ता प्रति आउ आक्रमण न करी ता प्रति बंधुतार भाव आनिथिले। एइथरु जणा पड़ुची जे प्रकृत रे कलिंग माने महान वीर थिले। ते अपि महाभारत युद्धे योगदान मकुर्बन सेमाने महाभारत युद्धरे मध्य योगदान करिथिले कारण सेमान तो वीर थिले। सेहिथिपई महाभारत युद्धरे सेमाने मध्य भाग नेइथिले। सहस्राणां कलिंग वीराणां मातृभूमेः कृते आत्मबलिदानं दृष्ट्वा व्यथित अशोक तदैव युद्धवर्जनं कर्तुं निष्पत्तिं चकार। जेतेबेले कलिंग युद्ध कथा एठारे कह जाउछि कलिंग युद्ध विषय पिला माने स्लाइड को तुम देख तेले जानि परिबो जे प्रकृत रे कलिंग माने केते महान वीर थिले। एहा एक कलिंग युद्धर गोटे प्रतीकात्मक चित्र हुए तो सेतेबेलर चित्र न होइथा पारे तथापि गोटे प्रतीकात्मक चित्र कलिंग युद्ध जहाँ ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग रे होइथिला। एथिरे 1 लाख लोक निहत होइथिले एवं 1.5 लाख लोक बंदी होइथिले। यह एक ऐतिहासिक युद्ध एवं जेतेबेले कलिंग युद्ध पृथ्वी इतिहास एक जुगान्तकारी घटना। यही युद्धर दारुण परिणति अशोकंक मनरे गभीर दुख और अनुताप जात करिथिला। से अनुभव करिथिले जे प्रकृत रे जेतेबेले दयार नदी रक्त रंजित हो जाइथिला सेही सैनिक मानकर रक्तरे रक्त रंजित हो जाइथिला
ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ହେଉଛି ମହାନ ଉତ୍କଳ, ମହାନ କଳିଙ୍ଗର ଏ ହେଉଛି ଗାଥା, ଯେ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେ କି ଏତେ ନୃଶଂସ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ସେ ମହାନ ଗାଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ଯେ ଅଶୋକ କେମିତି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲେ। ଏଇ ଧବଳିଗିରୌ ସ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଭବତ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳିଠାରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଉପଗୁପ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଶୋକ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅଶୋକଙ୍କର ମହାନତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଜଣେ ନୃଶଂସ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଙ୍ଗ, ଏ ଉତ୍କଳ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଶୋକ ତଦୈବ ଯୁଦ୍ଧବର୍ଜନମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିମ୍ ଚକାର ଅସୌ ଧବଳଗିରୌ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେଣ ଦୀକ୍ଷିତ ସନ୍ ଦେଶେ ବିଦେଶେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମକରତ୍। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତରବାରୀର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରି ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେବଳ ସେ ନିଜେ ନୁହେଁ, ନିଜର ପୁତ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ମିଳେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବକୁ ସେ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ, ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ରତ୍ୟ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ କଳିଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିମ୍ ସ୍ମାରୟତି। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ରହିଛି ସେଠାରେ, ସେ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧଉଳିଗିରିରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ଧବଳିଗିରିଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତିର ସ୍ମାରକ ସଦୃଶ। ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ କେତେ ମହାନ ଥିଲା। ଏହି ଧବଳିଗିରିଠାରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କର ମହାନତା, ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟତା, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, କିପରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସେହିଠାରେ ସବୁ ଲେଖାଇଛି ଶିଳାଲେଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1970 ମସିହାରେ ଜାପାନର ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଧଉଳିଗିରିଠାରେ। ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଇଠି ହିଁ ଅଶୋକ, ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଅଶୋକ, ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ସେ ମହାନତାକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଭାଗଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। କଳିଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହାନ ବୀର ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଧଉଳିଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଧଉଳିଠାରେ ଥିବା ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ କଳିଙ୍ଗର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ମଗଧଂ ବିଜିତ୍ୟଂ ବିଶାଳ ଜିନାସନ ମାନ୍ୟ ଉଦୟଗିରୁ ଅସ୍ଥାପୟତ୍। ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ।
କଳିଙ୍ଗର ପରିସୀମା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା, ଜଣେ ଅଶୋକ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର, ଅନ୍ୟ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ମଗଧଂ ବିଜିତ୍ୟ, ମଗଧକୁ ଜୟଲାଭ କରି ବିଶାଳମ ଜିନାସନ, ଜିନାସନ ଅର୍ଥ ଜୈନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସନ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ସହିତ ସେ ଆଣି ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା କଳିଙ୍ଗ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରୌ ଖୋଦିତ ହସ୍ତି ଗୁହାଦୟ ତଥା ଶିଳାଲେଖାଶ୍ଚ ଖାରବେଳସ୍ୟ ବିଜୟଗାଥାମ୍ ଘୋଷୟତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କର ବିଜୟଗାଥାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଶିଳାଲିପି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରି ରହିଛି, ଉଦୟଗିରିରେ ଏଇଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୈନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେ ସିଂହାସନ ଆଣି ଏଇଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଖଣ୍ଡଗିରୌ ହସ୍ତିଗୁମ୍ଫାଦୟ ତଥା ଶିଳାଲେଖାଶ୍ଚ ଖାରବେଳସ୍ୟ ବିଜୟଗାଥାମ୍ ଘୋଷୟତି। ଏଇଟା ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ଲେଖିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶିଳା ଦେହରେ, ପଥର ଦେହରେ ଏହିପରି ଲେଖି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବିଜୟଗାଥାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ, କେତେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେଠୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଐତିହାସିକ ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ପୁଷ୍ପଗିରି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ପୁଷ୍ପଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଶୋକ, ଅଶୋକସ୍ୟ ପ୍ରଭାବେଣ ଲଳିତଗିରି ପୁଷ୍ପଗିରି ରତ୍ନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥଳେଷୁ ଯଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅଭବତ୍। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ରହିଲେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ପଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି। ପୁଷ୍ପଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି। ଲଳିତଗିରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗିରି ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ବି ସେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅତୀତର ପୂର୍ବଜମାନେ ସେମାନେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ଏଇସବୁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଭାଗର ସାରାଂଶଟିକୁ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ଖାରବେଳ ମଗଧକୁ ଜୟଲାଭ କରି ବିଶାଳ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଂହାସନ ସହିତ ଆଣି ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି, ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହିଛି ଯେ ଖାରବେଳ ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ଜୟଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଜୈନଙ୍କର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ ଆଣି ସେ ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଜୟଗାଥା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ବିଜୟଗାଥା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ତା'ର ସମସ୍ତ କିଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମେ ଶିଳାଲେଖରେ ପାଇପାରିବା ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ସେହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା
से सबुआड़े जैन धर्मर ही प्रचार करथिले। एबे आमे जो विभागटी को पढ़िले तार व्याकरण को जानिबा। मु आशा करूची मु जो विभागटी को पढ़िली ताको भल भाबरे तुमे जानि जाइथिबो। आउ थरे थरे टिके तुमको टिप्पणी हिसाब रे देई दउची, पिला माने आउ टिके मन रखिया को सुविधा हो। विषयटी एते क्लिष्ट नु, किंतु किछि किछि रहिछि इनफॉरमेशन जहा को तुमको मन रखिबा को पड़िबो। तेणु प्रथम कथा हला ओडिशा होची गोटे कृषि प्रधान राज्य। मु आउ थरे कहि दउची तुमको जो गुडिको इंपोर्टेंट पॉइंट रहिछि ताको मु कहि दउची। जो कृषिजीवी माने थिले समान को कहा जाउथला उड्र। सेमानक भाषार नाम हेउची उड्र भाषा। नाट्यशास्त्रर रचयिता हेउचंती भरत मुनि। महाभारत जुगरे एही राज्यर नाम थिला कलिंग। परवर्ती आमे देखिबा पॉइंट गुडिको। कलिंग माने एही भूखंडर क्षत्रिय संप्रदायर महान वीर थिले। कलिंग माने महाभारत युद्ध रे अंशग्रहण करिथिले। अशोक धौली ठारे बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले। धौली ठारे थिबा शांति स्तूप कलिंगर कीर्ति को मने पकाई दिए। खारबेलंकर मगध खारबेल मगध को जय करी विशाल जैन मूर्ति को सिंहासन सहित आनी उदयगिरी रे स्थापन करिथिले। खारबेलंकर विजय गाथा खंडगिरी रे थिबा शिलालेख रे मिली थाए। अशोकंक राजत्व समय बौद्ध धर्मर प्रचार होइथिला। खारबेलंक समय जैन धर्मर प्रचार होइथिला। एतिकी कथा तुमको मन रखिया को पड़िबो। तेणु एई गुडिको होची मेन पॉइंट गुडिको। तापर परवर्ती आमे व्याकरण विभाग को जिबा। व्याकरण विभाग रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे शब्दार्थ केते गुडे शब्दर अर्थ को जानिबा। विदितम याको सुविदितम। सुविदितम विदितम रो अर्थ होची भलो भाबरे जणा। सुविदितम अर्थ भलो भाबरे जणा। प्राप्यते अर्थ मिली थाए। चकार अर्थ कले। धबल गिरौ धबल गिरौ गिरी शब्द रूपर एटा सप्तमी विभक्ति हेची। तेणु धबल गिरौ अर्थ धौली पर्वत रे। तत्रत्य तत्रत्य अर्थ सेठिकार। सेठिकार अर्थ जो स्थान कथा कहउची सेठिकार ता अर्थटा एथिपय कुआ जाईची। स्मारयति अर्थ मने पके दउची। मन पके स्मृ धातुरु स्मारयति आसीची। एटा णिच प्रत्यय स्मारयति हेची मने पके दउची। तापरे परवर्ती विजित्य विजित्य अर्थ जय करी। परम सुराहा परम वीर माने। घोषयंती अर्थ घोषणा करुछंती। एबे संधि विच्छेद आलोचना करिबा। ते अपि ते जोग अपि जोगदानम अकुर्बन जोगदानम जोग अकुर्बन तदैव तदा जोग एव धर्म प्रचारम मकोरथ धर्म प्रचारम जोग अकोरथ जिनासनम आनीय जिनासनम जोग आनीय शिलालेखाश्च शिलालेखा जोग च प्रचार अभूत प्रचारः जोग अभूत। एबे सकारण विभक्ति आलोचना करिबा। सकारण विभक्ति भारत वर्षे ओडिशा राज्यस्य महत्वम सुविदितम। भारत वर्षे सप्तमी विभक्ति हेची कारण हेउची अधिकरणे अधिकरणे सप्तमी। एतत् राज्यम कृषि प्रधानम राज्यम कर्तरी प्रथमा अस्य भूखंडस्य मूलाधिवासिनी भूखंडस्य शेषे षष्ठी कृषिजीविनः उड्राहा इति कथ्यन्ते। कृषिजीविनः उड्राहा उड्रा इति अव्यययोगे प्रथमा। भरतस्य नाट्यशास्त्रे उड्र भाषायाः सूचना प्राप्यते। भरतस्य शेषे षष्ठी नाट्यशास्त्रे अधिकरणे सप्तमी। महाभारत युद्धे जोगदानम अकुर्वन् महाभारत युद्धे अधिकरणे सप्तमी जोगदानम कर्मणि द्वितीया। परवर्ती मातृभूमेः कृते कृते जो शब्दटी लागिछि कृते जोगे षष्ठी विभक्ति हेछि। धबल गिरौ अधिकरणे सप्तमी बौद्ध धर्मेण करणे तृतीया। उदय गिरौ अस्थापयत उदय गिरौ अधिकरणे सप्तमी। एबे प्रश्नोत्तर मालिका अर्थात जो विभागटी को आमे पढ़िले से विभाग रे केते गुडे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जो रहिछि ताकू आमे मन रखिबा। एगुडिक प्राय परीक्षा रे पड़े भल भाबरे ताकू सुनिबो। उत्कल गौरवम इति प्रबंधः केन विरचितः। उत्कल गौरव ए प्रबंधटी को किए रचना करिसंती। पंडित चंद्रशेखरपति
उत्कल गौरव प्रबंधर रचयिता। का उड्र नामनी प्रसिद्धा। उड्र केउमान काहाकू कुहा जाए? कृषि प्रधान राज्य ओडिशार कृषक जाति उड्र नाम रे प्रसिद्ध। जो माने ओडिशार जो माने कृषक जाति से मानकू सेतेबेले उड्र बोली कुहा जाउथला। कुत्र उड्र भाषायाः सूचना प्राप्यते। केउठारे उड्र भाषार सूचना मिली थाए आमको? भरत मुनिक नाट्यशास्त्र रे उड्र भाषार सूचना मिले। कलिंगाहा कीदृशाः आसन। कलिंग माने किभଳି थिले? कलिंगाहा कलिंग माने क्षत्रिय संप्रदाय तथा परम योद्धा थिले। कुत्र अशोकः बौद्ध धर्मेण दीक्षित अभवत्। अशोक केउठारे बौद्ध धर्म रे दीक्षित हेले? धवलगिरी रे अशोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित हेले। कह कलिंग कीर्तिम स्मारयति। किए कलिंगर कीर्ति को आमको मने पके दउछि? धवलगिरी रे शांतिस्तूप कलिंग कीर्ति को स्मरण कराई देउछि। कदा बौद्ध धर्मस्य प्रचार अभवत्। केउठारे बौद्ध धर्मर प्रचार होइथिला? अशोकंक समय रे बौद्ध धर्मर प्रचार होइथिला। कदा जैन धर्मस्य प्रचार अभवत्। केतेबेले जैन धर्मर प्रचार होइथिला? खारवेलंक राजत्व काल रे जैन धर्मर प्रचार होइथिला। एबे तो ए विभागटी सरीची। पिलामाने निश्चित भाव में बुझीथिबो। प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आलोचना करदेले ताकू भल भाव में मन रखिबो जे प्रकृत रे सेतेबेले आम राजा माने केते महान थिले। तांकर महानता आज जदि आमे शिलालेख गुड़िक रही से शिलालेख गुड़िकरू आमे तांकर महानता जानुचु। तांकर राज्य विस्तार विषय जानुचु। तांकर लोकमंगलकारी कार्य विषय जानुचु। तेणु निश्चित भाव में आमर ये उत्कल आमर ये कलिंग केते महान थिला। सेतेबेले महाभारत युद्ध रे मध्य समाने अंशग्रहण करिथिले तथा तत्परे जो राज्य जय सबू करिथिले ताहा आज मध्य आमर वीरत्वर गाथा को गान करे। तेबे पिलामाने आज तो समय हो गलानी। आज एतिकी रखुची। धन्यवाद।